अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही इंटरनेशनल एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, हमने देखा था वो कम होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि जो एक अमेरिका एंड ईरान की जो वॉर जोन बना हुआ था, उसके बाद हमने देखा ये तनाव, ये रिजिडनेस जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी में तब्दील हुई। वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पॉजिटिविटी भी वापस आने लगी। आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इट्स अ वेरी गुड चेंज कि हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट द डे मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंसेस रही, एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस रही, साथ साथ मार्केट ने एक अच्छे नंबर्स भी पंच किए और उसके बाद फाइनली क्लोजर भी एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस के साथ हुआ। इट मीन्स कि पॉजिटिविटी प्रिवेल है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जब जो हम कह रहे हैं ना कि गुंजाइश है, तो वो वाकई गुंजाइश इन्वेस्टर्स की जानिब से देखी जा रही है। वो भी बाउंस बैक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे जो है वो अब तमाम चीज़ें क्लैरिटी की तरफ आ गई हैं। अब साथ साथ जैसे ही ये तनाव मजीद कम होगा, ऑयल प्राइसेस के हवाले से भी हम गुड न्यूज़ सुनेंगे। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में भी यकीनन कमी आएगी, तो लोकल मार्केट में भी इसकी जो एक इम्पैक्ट है वो वाज़े आएगी। साथ साथ अगर हम बात करें, अगर ये इन्फ्लेशन को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड करने में भी काफ़ी मददगार होगा, तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस में कमी आएगी वैसे ही हमारी इन्फ्लेशन के नंबर्स कम होंगे और फिर उसके बाद आपको पता है कि पूरा एक चेन है, पूरा एक साइकिल है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में भी कमी वाक़ई हो सकती है और ये तमाम चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ सकती हैं। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे आज इसके हवाले से और आपको बताएं कि जहां हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के देख रहे हैं, वहीं आबी ज़खायर बढ़ाने के मंसूबों को भी तरजीह दी जा रही है। किसी ना किसी तरीके से ये तमाम चीज़ें सेटल डाउन होनी है, ग्रास रूट लेवल्स पे काम होना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वाज़ेह तौर पर हिदायत की है कि इन पर फौरी तौर पर काम होना चाहिए और साथ साथ मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजारतों को एक अहम पैगाम दिया है, वो ये कि फंडिंग्स जितनी है वो कारकर्दगी से मशरूत होगी। यानी कि जैसे जैसी कारकर्दगी होगी वैसे ही फंडिंग मजीद दी जाएगी। तो ये आज प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है जो कि हमने देखा। आज इसके हवाले से हम डिटेल बात भी करेंगे और ये भी देखेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट तमाम जो एक प्रोजेक्ट्स हैं सक्सेसफुली उसको हल भी कर रही है, लॉन्च भी कर रही है और साथ साथ न्यू वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो आज हम ये बात करेंगे। साथ साथ आपको एक गुड न्यूज़ देना ज़रूरी है, वो ये कि पाकिस्तान में IT सेक्टर बहुत ज़बरदस्त बूम करते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनली हमने फर्स्ट मंथ लास्ट मंथ भी देखा था और इस मंथ के अंदर भी, यानी कि दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ जिसके अंदर कारकर्दगी इस सेक्टर की मुसलसल बेहतर होती जा रही है। यानी कि तकरीबन $400 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। इट्स अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी के लिए भी। और दूसरे माह ये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, दिस द हिस्टोरिक हाई फॉर IT सेक्टर। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल्स बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कि SIFC जो है वो अपनी कह सकते हैं ना कारकर्दगी उसकी और अपनी जो एक कंडीशन है उसमें मजीद फुल स्विंग में दिखाई दे रही है। बहुत सारे FDI के ऊपर जहां बात हो रही है, वहीं हमने माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर लाइसेंसेस के हवाले से जो जितने लाइसेंसेस हैं इसका इजरा देखना शुरू कर दिया है। मजीद इसमें जो है वो दिए जा रहे हैं लाइसेंस, जो कि AJK यानी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी दिए जा रहे हैं स्पेशली। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे मुल्क के अंदर ये लाइसेंसेस का जो दौर है वो रवां दवा है। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स ईद उल अज़हा आ रही है, तो मार्केट्स के हवाले से भी गुड न्यूज़ है। यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहा है, कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इकोनॉमी के नंबर्स बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। आज इसके हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो वी हैव अ गेस्ट इन दिस स्टूडियोज़। हमारे साथ मौजूद हैं उमर हयात खान साहब। आप इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम द शो। और हमारे साथ कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, उनको भी वेलकम करते चलते हैं। आप ओवर जूम मौजूद हैं और स्टॉक मार्केट की तमाम पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से बात करते चलते हैं। मैं सलमान नकवी साहब से ही पूछती चलूँ। सलमान साहब, योर टेक स्टॉक मार्केट के हवाले से आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसा दिखाई दे रहा है, कैसे मार्केट के अंदर नंबर्स आ रहे हैं? खासकर हमने देखा कि जब ईरान एंड जो US थोड़ा सा एक तनाव देखा जा रहा था, अब ये कदरे कम हो गया है और साथ साथ अब जो एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है वो वेव ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो तमाम मार्केट्स इंटरनेशनली भी और खासकर लोकल मार्केट हमारी मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे परफॉर्मेंस की देख रहे हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नताशा फॉर हैविंग मी। कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस आज के दिन काफ़ी बेहतर रही है और हमारी स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव इस वक्त वैल्यूज़ पेश कर रही है, बड़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड पेश कर रही है। इस पूरे खत्ते में सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है, सबसे सस्ती
پرائس ارننگ ریشو پہ اس وقت ہماری اسٹاک مارکیٹ اویلیبل ہے اور اس میں کافی پوٹینشل موجود ہے. جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہماری اسٹاک مارکیٹ رائٹ، جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہماری مارکیٹ میں ایک پرفارمنس دیکھی جا رہی ہے. میں عمر صاحب پوچھنا چاہوں گی آپ کو کیسے دکھائی دے رہی ہے اسٹاک مارکیٹ، اس کی پرفارمنس، اکانومک امپیکٹ اور خاص کر جو انٹرنیشنل امپیکٹ ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. میں یقینی طور پہ ابھی کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سی ای او ہیں ان سے، تو میں نے کہا کہ ہمارے وجہ کیا ہے کہ ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. جب تھوڑا بہت ہم نے دیکھا کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن، ریجنل سچویشن کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ جی بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینج ہے. یعنی جس طرح دنیا پہ، بالکل دنیا کی بالکل. اسٹاک مارکیٹس پہ امپیکٹ پڑا ہے یہ جو ریجنل سچویشن ہے اس کا، اس طرح پاکستان پہ نہیں پڑا. یہ ایک یعنی فیکٹ ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے آج ہی اسٹیٹمنٹس، تھوڑے اچھے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی اور پھر ایران کی طرف سے بھی. تو یہ پاسبلٹی یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ برف پگھلے گی اگر کوئی اور اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نہ آیا تو. رائٹ، لیکن جو اس وقت حالات یہ بتا برف رہے تو ہیں، پگھلنا شروع ہو گئی، اب تو وائپ آؤٹ ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں. رائٹ، بٹ وی آر ویری آپٹمسٹک کہ آنے والے لیکن دن یہ ہے کہ بہتر آنے ہوں والے گے. دن بہتر بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. پاسبلٹی یہ ہے کہ کیونکہ اب دونوں طرف سے نقصان زیادہ ہوا ہے، تو امریکہ کا نقصان ایز کمپیئر ٹو ایران جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے، تو اسی وجہ سے رائٹ، نہیں اثر آپ یہ بالکل پڑے. صحیح فرما رہے ہیں. سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے چلیں. سب ٹیکنیکل ٹرم سے مارکیٹ کے حوالے سے بتائیے گا. آپ پلیز جو ہے وہ ایک تمام ہم چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں. آج کی مارکیٹ کی آپ نے کہا کہ بہت ہی پازیٹیو اسٹانس دیکھا جا رہا تھا تھرو آؤٹ دی ڈے، اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں ہماری اسٹاک مارکیٹ اس وقت کافی اٹریکٹیو پرائس ارننگ ریشو پر چل رہی ہے اور ڈیویڈنڈ ایلڈ بھی زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو اچھی خبریں، مثلاً آئی ایم ایف کا ہمیں لون اپروو ہوا اور وہ فنڈز ہمیں مل گئے، اور پینڈا بانڈز جو کہ فلوٹ ہوا ہے چائنا میں، یہ بڑی اچھی ہماری ایک اچیومنٹ ہے. جی اور بہت بڑی اس میں جو پارٹیسپیشن تھی وہ کئی گنا، 4-5 گنا زیادہ تھی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فارن انویسٹر، چائنیز انویسٹر کس قدر وہ پاکستان اکنامی پہ اعتماد کرتے ہیں. تو یہ اچھی خبریں آئیں. ہاؤ ایور جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز جو کہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے، جس کا ہمارے ملک سے، ہماری معیشت سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، مگر ظاہر انٹرنیشنل ایک پرابلم ہے، اس کا امپیکٹ آیا. آئل پرائسز بڑھے اور آئل پرائسز کے بڑھنے کی وجہ سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں انفلیشن بڑھا اور انٹرسٹ ریٹ، پالیسی ریٹ جو ہے پاکستان میں بھی بڑھا اور پوری دنیا میں بڑھا. اس کا اثر اسٹاک مارکیٹ نے نیگیٹو لیا اور ایک انسرٹینٹی تھی بیکاز آف وار کہ وہ کس حد تک جائے گی اور کہاں تک جائے گی اور کتنا ڈیمیج ہوگا اور آئل پرائسز کتنے بڑھیں گے. اس لیے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ گراوٹ کا شکار رہی تھی. مگر فنڈامنٹل کیونکہ ہمارے ملک کی معیشت کے اور اسٹاک مارکیٹ کے بہت اسٹرانگ ہیں، اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا سکون ملتا ہے، اب جیسے معمولی ابھی کل کچھ اچھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں تو اسٹاک مارکیٹ فوراً ایک تیزی کی طرف چلی گئی. اور رائٹ. اگر یہ معاملہ ختم ہوا تو ہم ایک بہت بڑی تیزی اسٹاک مارکیٹ میں دیکھیں گے اور ایک نیا ریکارڈ بنتے ہوئے، ابھی 1,90,000 کا ایک ریکارڈ ہم بنا چکے ہیں. اس سے بھی اوپر اسٹاک مارکیٹ چلی جائے گی انشاءاللہ. رائٹ، جو اسپیڈ دکھائی دے رہی تھی اس میں تو یقیناً بہت ساری ایسی ہی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں سامنے آ رہی تھی. ساتھ ساتھ میں عمر صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ آبی ذخائر بڑھانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کر دی ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں، ہم یہ رہیں کہ کس طریقے سے ہمیں سفیشنسی کی طرف جانا ہے. انٹرنیشنلی ہم نے تمام ڈپلومسی کے حوالے سے تمام میدان مار لیے ہیں، اب ہمیں اپنے تمام وسائل کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سفیشنسی کی طرف لے کے ہی جانا ہے، خود کفیل ہونا ہے. تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت جاری کر دی ہے، اس کے حوالے سے آج آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بہترین انداز کے اندر، یعنی کم ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے بہترین کام کر رہی ہے. اور خاص طور پہ آپ معیشت کی بحالی کے حوالے سے دیکھیں اور
کیونکہ ہم اگر پچھلے یعنی کرنٹ فسکل ایئر کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ایلوکیشن کی گئی ہے وہ واٹر ریسورسز کے لیے کی گئی ہے، اور آئندہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں بھی اب پرائم منسٹر نے میٹنگ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے واٹر ریسورسز کو زیادہ جو ہے وہ یعنی ظاہر ہے ہمارے پاس پانی تو بہت ہے لیکن ہمارے پاس وہ ریزروائرز نہیں ہیں، تو وہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو میٹنگ بھی چیئر کی ہے اور باقاعدہ طور پہ ہدایات بھی جاری کی ہیں، اور اس میں واضح طور پر یہ کہا کہ اب ہم نے فوکس رکھنا ہے اس پہ۔ اب فوکس کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بڑے جو ڈیمز ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، ہمیں بڑے ڈیمز کے بجائے چھوٹے ڈیمز کی طرف جانا ہوگا۔ رن آف دا ریور جو ہے وہ ہمیں ہائیڈرو پاور کے جو پروجیکٹس ہیں وہ لگانے ہوں گے، لیکن اگر ہم وہیں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا لیتے ہیں اور بڑے ڈیمز کے بجائے تو ہم ہمارے بالکل ریزروز بہت اچھے ہو جائیں جی گے۔ ہمارے ریزروز بہت اچھے ہو جائیں گے، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تربیلا پہ، منگلا پہ یا دوسرے جو ڈیمز ہیں ہمارے ان پہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ اور ایک تو ہمارا جو ان علاقوں کے لیے اب دیکھیں نا گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، ان علاقوں میں آزاد جموں کشمیر میں وہاں پہ ہائیڈل کے منصوبے لگ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ایک تو آپ کی جو الیکٹریسٹی جتنے چیلنجز ہیں گورنمنٹ کے پاس آپ کے اس قدر ایشوز جو ہوتے ہیں ہوئے وہ بھی وہاں پہ حل ہوتے ہیں، کیونکہ ہائیڈرو جو الیکٹریسٹی ہے وہ چیپر ہے دیگر اس سے، تو وہاں پہ ایک تو آپ واٹر ریزروائرز وہاں پہ بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ وہاں سے آپ ہائیڈرو جو پاور پلانٹ ہیں وہ بھی وہاں پہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، لیکن اس پہ حکومت جو ہے کیونکہ ہماری جو کام کر رہی ہے، اور ایک ہم نے دیکا فریم ورک تیار کر دیا گیا ہے، اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں 5 ایز ایک فریم ورک جو ہے وہ حکومت نے بنایا ہے، 5 سال کا منصوبہ ہے، اور اگر وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے، یعنی جو حکومت نے وہاں پہ ٹارگٹس رکھے ہیں اگر وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے اور بہترین انداز میں ہو جائے تو پاکستان کی جو اکانومی ہے، ہم ڈیولپنگ جو نیشن سے ہم ڈیولپ نیشن کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یہ 5 سال بڑے امپورٹنٹ ہے، 5 ایز کا بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے اس حوالے سے۔ ایگزیکٹلی، اور خاص کر جہاں جہاں کوششیں کرنی چاہیے، جہاں انیشیٹیوز لینے چاہیے، وہیں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سلمان صاحب، میں آپ سے پوچھوں گی، سیکٹر کے اوپر بہت بڑا کام کیا گیا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ انیشیٹیوز لیے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فری لانسرز کے حوالے سے، ٹریننگ پروگرامز کے حوالے سے، اور یوتھ ٹریننگ پروگرامز خاص کر لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کام کی گئی ہیں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں تقریباً اس مہینے بھی $400 ملین کا ہم کہہ سکتے ہیں پروفٹ، وہ اس کی جو ہم کہہ سکتے ہیں امپیکٹ ہے وہ تجاوز کر گیا ہے $400 ملین سے۔ لاسٹ منتھ بھی یہی ہوا تھا، اس منتھ بھی ہوا ہے، مطلب کہ 2 منتھ کنزیکٹیو منتھ سے ہم یہ نمبرز دیکھ رہے ہیں۔ تو کتنا زیادہ آپٹمسٹک سیکٹر یہ دکھائی دے رہا ہے، کس قدر اس کی اپروچ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، گورنمنٹ اور ایس آئی ایف سی جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر بھی کیا تھا، ان کی پوری کوشش ہے آئی ٹی سیکٹر جس میں کافی اسکوپ ہے، کافی روم موجود ہے، اور پاکستان میں الحمدللہ اس میں کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے، مگر اس میں ابھی کافی گنجائش موجود ہے، اور جس طریقے سے حکومت اس پر کام کر رہی ہے، جس طریقے سے ٹریننگ سینٹرز کھولے جا رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرا جا رہا ہے، اسکلڈ لیبر تیار کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور حکومت نے اس سلسلے میں کافی انسینٹیو، جس کا سارا کریڈٹ میں موجودہ حکومت اور ان کی جو آئی ٹی منسٹری ہے خاص طور پہ، وہ اس پر بھرپور توجہ دے رہی ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو مزید بہتر نمبر آتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ رائٹ، عمر صاحب آپ بھی کوئی کامنٹ دیجیے گا کہ سیکٹر آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ خاص کر ہم نے ایک اچھے چینجز دیکھے ہیں، اے آئی ٹیکنالوجی کی بھی جو اڈاپٹیشن ہے وہ دیکھی ہے، تو اس بار آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ آئی ٹی سیکٹر؟ دیکھیے آئی ٹی کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، جو ہماری منسٹر ہیں شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ، وہ بڑا بہترین کام کر رہی ہیں، اور نہ صرف وہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ود ان دا کنٹری ان کو، یا پھر باہر سے جو لوگ ان کو اپروچ کر رہی ہیں، اور بہترین طریقے سے آگے کام ہو رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اس حساب سے نہیں ہے جس طرح دنیا کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ تو آئی ٹی کے حوالے سے گورنمنٹ اگر آنے والے بجٹ میں کوئی ٹیکس ایگزمپشن دے دے، خاص طور پہ جو ایکوپمنٹس ہیں اور جو دیگر جو معاملات ہیں ان میں، اور جو ہمارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں،
उनको अगर थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाए तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, हमारे पास टेक्नोलॉजी वो नहीं है लेकिन हमारे पास पोटेंशियल बड़ा है, तो उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है। Right. और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करके मजीद, क्योंकि हमारा, आप देखें ना, हमारी यंग पॉपुलेशन जो है वो 52% पे है, तो Exactly. उस यंग पॉपुलेशन को आपने इंगेज भी करना है और साथ साथ आपने उस यंग पॉपुलेशन को फैसिलिटेट भी करना है। Right. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बिल्कुल है और हमारे इस पे पास फोकस है पोटेंशियल गवर्नमेंट मौजूद का। है। मैं उमर साहब आपसे मजीद भी बात करती हूँ। पोटेंशियल बहुत मौजूद है आईटी सेक्टर के हवाले से। जो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, किस तरीके से यंगस्टर्स की पेनिट्रेशन इस सेक्टर के अंदर देखी जा रही है। एक रिपोर्ट मौजूद है आईटी सेक्टर के हवाले से। अच्छा वालों ऑन द रिपोर्ट, फिर वापस आते हैं, मजीद डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान की आईटी बरामदात मुल्क की मईशत के लिए तेजी से अहम तरीन सुतून बनती जा रही हैं और हालिया अदादोशुमार इस शोबे की गैर मामूली तरक्की की अक्कासी करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल 2026 में आईटी और आईटी से मुंसलिक खिदमात की बरामदात $423 मिलियन तक पहुँच गयी, जो मुल्क की तारीख की दूसरी बुलंद तरीन माहाना बरामदी आमदन है। ये मुसलसल दूसरा महीना है जब आईटी बरामदात $400 मिलियन से तजावुज कर गई हैं, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी शोबा आलमी मंडी में मजबूत मकाम हासिल कर रहा है। रवा माली साल के जुलाई से अप्रैल अरसे में आईटी बरामदात $3.81 अरब तक पहुंच गयी, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 21% ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक ये इजाफा न सिर्फ ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर में बेहतरी ला रहा है, बल्कि मुल्क की मईशत को बैरूनी माली दबाव से निकालने में भी मदद दे रहा है। आईटी शोबा कम सरमाया लेकिन ज्यादा महारत पर मबनी सनत होने की वजह से पाकिस्तान के लिए एक मौसर और पायदार बरामदी जरिया बनता जा रहा है। इस शोबे की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा कर रहा है। आईटी माहिरीन का कहना है कि अगर इंटरनेट की बंदिश और रफ्तार के मसाइल न हो तो पाकिस्तान आईटी बरामदात के मुकर्ररा $5 अरब के करीब पहुंच सकता है। हुकूमती ताउन और जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी जारी रही तो पाकिस्तान मुस्तकबिल में आलमी आईटी मार्केट में नुमाया मकाम हासिल कर सकता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। मैं उमर साहब आपसे ही पूछूंगी कि आईटी के हवाले से हमारी जो हम कह सकते हैं इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, या टैक्स हॉलीडेज़ के हवाले से हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को प्रमोट होने के लिए या मज़ीद एक अच्छा काम करने के लिए जहां ये लेवरेज दिया था, वहीं और सेक्टर्स भी अब डेवलप होते जा रहे हैं। खासकर हमने माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर लाइसेंसिंग का एक इम्पैक्ट देखा कि अब SIFC जितना काम कर रही है वो हम कह सकते हैं कि उसमें तो एक मार्वलस जॉब है, फिनोमिनल जॉब है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल FDI और दूसरा एज वेल एज लोकल भी FDI के ऊपर काम हो रहा है। और दूसरा ये कि अगर हम लाइसेंसेस के हवाले से बात करें तो अब इसका भी इजरा शुरू हो गया है, और ना सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर बल्कि AJK के अंदर भी। ये भी बताएगा। बिल्कुल, देखें AJK के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर माइनिंग एंड मिनरल्स का जो है वो बड़ा स्कोप है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा स्कोप है, बलूचिस्तान के अंदर बड़ा स्कोप है और बलूचिस्तान में इस हवाले से काम भी हो रहा है। और अब जो आपने बात की कि AJK के हवाले से, इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इससे पहले कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो वहाँ पे लाइसेंसिंग का इजरा जो है वो शुरू हो गया है। और SIFC के हवाले से, क्योंकि SIFC उस वक्त जब बनाया गया था तो उसका मोटिव यही था कि हमने इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क के अंदर लेकर आनी है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि SIFC जो है वो कामयाबी की तरफ जा रही है। और इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आपने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करना है, और वन विंडो उनके लिए, क्योंकि इससे पहले जब भी इन्वेस्टर आता था तो उसको जो है वो उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। लेकिन SIFC बनाने का जो मकसद था वो यही था कि जो उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए और साथ साथ जो है उनको वन विंडो दिया जाए ताकि एक ही जगह से उनके सारे काम हल हो जाएं। तो बेसिकली SIFC जो है वो काम कर रहा है। अब जब इन्वेस्टर फैसिलिटेट हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करता है, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। बलूचिस्तान जैसे जिसके बारे में कहा जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वहाँ हालात ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इंटरनेशनल, वहाँ जो है वो बिल्कुल वहाँ पे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं वो। उमर साहब बिल्कुल मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं आज के हवाले से, खासकर पाकिस्तान एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से, वो देखते चलते हैं। आज के वॉल्यूम लीडर्स क्या रहे, किस तरीके से मार्केट ने थ्रू आउट द डे परफॉर्म किया। लेट्स हैव अ लुक।
100 इंडेक्स अपडेट्स में ओपन हुई मार्केट 1,61,805.02 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,64,309.64, लोअर वाज 1,62,563.58 एंड फाइनली क्लोजर 1,62,896.68, यानी कि 1000 अबव पॉइंट का इजाफा, 1091.66 का इजाफा आज की मार्केट में हमने देखा। साथ साथ हमारे पास कुछ वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक, वो भी देखते चलते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली 2 स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.05 के डिक्लाइन के साथ, 8.38 पे क्लोजर, 23.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंग्रो एच सेकेंड स्कॉर पे 3.12 का डिक्लाइन देखा गया, 252.9 पे क्लोजर रहा, 22.94 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। नेक्स्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.1 का डिक्लाइन देखा गया, 32.93 पे क्लोजर रहा, 19.05 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। के इलेक्ट्रिक फोर्थ स्कॉर पे 0.03 का इजाफा देखा गया, 8.18 पे क्लोजर रहा, 18.35 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली आगा स्टील 0.07 का इजाफा, 7.8 पे क्लोजर, 15.57 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन आप देख सकते हैं कुछ मार्केट की परफॉर्मेंस में एक साइ ऑफ रिलीफ देखा गया है, किस तरीके से पेनी स्टॉक्स भी और अच्छे स्टॉक्स भी देखे जा रहे हैं। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं कमोडिटीज के हवाले से, वो भी देखते चलते हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,73,930 रुपीज, फॉर गोल्ड पर 10 ग्राम 4,06,751 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर ऑन्स $4,542.99। ऑयल WTI पर बैरल $103.72, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $110.92। आप देख सकते हैं कमोडिटीज के अंदर भी कुछ जो प्राइसेस हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस में भी काफ़ी हमने देखा कि लोकली भी और इंटरनेशनल ऑफ कोर्स कमी देखी गई है, जिसका इम्पैक्ट लोकल पे है। और साथ साथ अगर हम ऑयल प्राइसेस के हवाले से देखें तो वो भी कुछ कमी की तरफ आ रहा है। दिस इज अ वेरी गुड साइन कि हमारी इकोनॉमी के नंबर्स बेहतर होंगे। नेक्स्टली कुछ करेंसी के हवाले से भी अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 324.23 रुपीस, सेलिंग वाज 324.81। यूके पाउंड बाइंग रही 373.58, सेलिंग वाज 374.25। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.5, सेलिंग वाज 279। चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.93, सेलिंग वाज 41.01 रुपीस। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.21 रुपीस, सेलिंग वाज 74.34। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.82 रुपीस, सेलिंग वाज 75.96। कतरी रियाल बाइंग रही 76.47, सेलिंग वाज 76.61। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 907.91, सेलिंग वाज 909.54। ये थे करेंसी अपडेट्स। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी बात करेंगे। सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और काफ़ी कैपिटल मार्केट जो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी हमारे साथ शेयर की। खासकर हम देख रहे हैं कि मार्केट के नंबर्स आज बेहतर हो रहे हैं, डिस्कशंस जारी हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। रेमिटेंसेस के हवाले से आज हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। लास्ट ईयर से भी हमने देखा कि इस बार तजावुज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिस्टोरिक हाई पे हर साल रेमिटेंसेस हम देख रहे हैं। आज के इस बजट सेगमेंट के अंदर हम ये सेक्टर ज़रूर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से रेमिटेंसेस के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि अपने मुल्क को भी सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार हमने लास्ट टाइम देखा था $38 बिलियन के रेमिटेंसेस भेजे गए थे, इस बार $40 बिलियन और $42 बिलियन का टारगेट सेट किया गया है। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में जब फिस्कल ईयर की पूरी एक रिपोर्ट आएगी तो हमारे पास क्या क्यूमुलेटिव नंबर आएंगे। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं रेमिटेंसेस के हवाले से कि हमारे पास जो इस साल के बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से रेमिटेंसेस की परफॉर्मेंस है। लेट्स हैव अ लुक। में
रवा माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और बैरूनी खातों पर दबाव कम करने में अहम किरदार अदा किया है। हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 10 माह में पाकिस्तान को 33.86 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8.5% ज्यादा हैं। सिर्फ अप्रैल 2026 में तरसीलात ज़र 3.54 अरब डॉलर रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज कर सकती हैं, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह होगी। माली साल के इब्तदाई 6 माह यानी जुलाई ta दिसंबर 2025 के दौरान तरसीलात ज़र 19.7 अरब डॉलर तक पहुँच गयी, जो सालाना बुनियादों पर 10.6% इजाफा जाहिर करती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। इनमें बैंकारी निज़ाम के ज़रिए रकूम भेजने की सहूलियात बेहतर बनाना, डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट्स का फ़रोग़, रोशन डिजिटल अकाउंट जैसे मंसूबे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी मराहत और गैर रस्मी ज़राए की बजाय कानूनी चैनल्स के इस्तेमाल की हौसला अफजाई शामिल हैं। इसी तरह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफे के लिए मुआशी इस्तेहकाम और शराय मुबादला में बेहतरी पर भी तवज्जो दी गई। तरसीलात ज़र के बड़े ज़राए में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी शामिल है, जहाँ मुकीम पाकिस्तानियों ने मुसलसल रकूम भेजकर मुल्क की मईशत को सहारा फराहम किया। माहिरीन मौशियात के मुताबिक तरसीलात ज़र ने न सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया, बल्कि दरामदी दबाव, तिजारती खसारे और आलमी मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल के असरात को कम करने में भी मदद दी। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात और ओवरसीज पाकिस्तानियों के एतमाद के बाइस तरसीलात ज़र में ये इजाफा पाकिस्तान की मुआशी बहाली की एक अहम अलामत तस्वुर किया जा रहा है। जी, डिटेल्ड रिपोर्ट आपने देखी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ओवर जूम मौजूद हैं अदनान पराचा साहब। आप वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के। उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और हमारे साथ उमर हयात साहब पिछले सेगमेंट से ही मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले अदनान पराचा साहब से पूछना चाहती हूँ। अदनान पराचा साहब, हम देख रहे हैं अगर एक सिंगल कंट्रीब्यूटर देखा जाए रेमिटेंसेस के हवाले से, तो हमारे पास सऊदी अरब का सबसे पहले नाम आता है कि सऊदी अरब से हमारी जो एक रेमिटेंसेस की जो एक फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड लार्जेस्ट अगर हम देखें तो यूएई का नाम आता है कि सेकंड लार्जेस्ट जो रेमिटेंसेस फ्लो है वो वहाँ से होता है। और अगर थर्ड पे अगर हम देखें तो यूएस एंड यूके, जो कि वहाँ पे मेजर एक्सपर्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ अगर हम बात करें वहाँ पे हाई वेजेस भी हैं। तो कैसे देखते हैं रेमिटेंसेस का फ्लो और इन तमाम कंट्रीज़ के अलावा अपॉर्चुनिटीज़ को? अदनान पराचा साहब को हमारी आवाज़ आ रही है? उमर साहब, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए कि किस तरीके से देखते हैं कि ये 4 कंट्रीज़ तो ऑफ कोर्स हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज, जैसे जर्मनी इज़ दी ऑप्शन हमारे पास, जापान के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैक्यूम मौजूद है। तो किस तरीके से हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं रेमिटेंसेस को, और डबल दी अमाउंट अगर हम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जितनी हैं उनको देख के ये तखमीना लगाया जा सकता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की है जर्मनी, जापान की, और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और उस अपॉर्चुनिटी में अगर हम ये देखते हैं कि जो हम ईज़ करेंगे, अगर कोई रेमिटेंसेस भेज रहा है तो उनके लिए हम इंसेंटिव अनाउंस करें। सबसे पहली बात यह है कि अगर वो इंसेंटिव अनाउंस करेंगे तो वो हवाला हुंडी के ज़रिए कभी भी नहीं भेजेगा। ये एक पहली बात है कि ये तो स्मगलिंग होनी भी नहीं चाहिए, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को आप जब इंसेंटिवाइज करेंगे तो कोई उस तरफ नहीं जाएगा। और दूसरा, हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल और ट्रेनिंग्स दें लोगों को, और यहाँ से एक ट्रेन जो हमारी जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे जो इस वक्त बाहर है, क्योंकि यूथ है हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो उसको हम ट्रेन करके, वेल ट्रेन करके उन इलाकों में भेज सकते हैं, उन मुल्कों के अंदर भेज सकते हैं जहाँ पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन वो जब रेमिटेंसेस भेजेंगे, उनकी जो करेंसी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो रेमिटेंसेस जब उनकी करेंसी में आएगी तो हमारे पास भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा। बिल्कुल। अदनान साहब, मजीद आपसे भी बात करती हूँ, क्या कहेंगे? मैंने 4 कंट्रीज़ का जिक्र किया, ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया, यूएई जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट रिस्पेक्टिवली, और साथ साथ अगर हम बात करें यूके एंड यूएस की मार्केट्स की, तो यहाँ भी हाई वेज के हवाले से जो पाकिस्तानीज़ हैं, यानी कि उनका एक रुझान वहाँ पाया जाता है कि वर्क फोर्स वहाँ पर जाए।
تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ریمیٹنسز کی اس سال کیا صورتحال رہی؟ پوری ڈیٹیلز بتائیے گا. لاسٹ ایئر کی بھی جب اسمگلنگ ہو رہی تھی، جب ہم نے دیکھا تھا حوالہ ہنڈی کا جو ایک مارکیٹ تھی اس کو کریش کیا گیا اور آفیشیل چینلز کو پرسو کیا گیا، اس کے بعد جو حالات ہیں وہ کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ عدنان پراچا صاحب سے ہمارا رابطہ ہو نہیں پا رہا ہے. میں عمر صاحب آپ سے ہی پوچھیں کس طریقے سے پاکستان میں آپ کو تھوڑا سا اگر ہم پاسٹ کے حوالے سے ڈیٹیلز دیں اور پاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا 3 سے 4 سال پہلے یہ ایک کریک ڈاؤن کیا گیا تھا جو ہم نے دیکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا چیف آف دی آرمی سٹاف اس وقت ہوا کرتے تھے عاصم منیر صاحب، اور اب تو وہ فیلڈ مارشل ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ سب بیٹھے اور مل بیٹھ کے یہ ڈیسیجن کیا گیا کہ اب جو ہے وہ آفیشیل چینلز ہی یوز کیے جائیں گے اور تمام جو ان آفیشیل چینلز ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے گا. تو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ جو ایک کریک ڈاؤن کے بعد ڈالر کی پرائسز کے حوالے سے، یعنی کہ روپی اپریشیٹ کیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹیگننٹ پوزیشن اختیار کی اس نے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنلی جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے ریمیٹنسز تو ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب 41 بلین کا اس سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے، اور آئندہ مالی سال کے لیے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ 42 بلین ٹارگٹ رکھا جائے گا. اور ابھی آپ نے کوٹ بھی کیا جو آپ نے رپورٹ چلائی اس میں گورنر اسٹیٹ بینک کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیڈ کر جائے گا 41 بلین ڈالر سے کرنٹ فسکل ایئر میں. تو اب یہ ہے کہ آگے ہم نے جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے جب پہلے بات کی کہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے ہم اگر اس کو ڈسکریج کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ جناب آپ پاکستان اپنے ریمیٹنسز بھیجیں اور آپ کو ہم چارج نہیں کریں گے، آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو آپ اس وقت دیکھیں کہ ریمیٹنسز کا فلو کیا ہوتا ہے، اور آپ کا جو ٹارگٹ ہے آپ تقریباً 50 بلین تک بھی جا سکتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا ایک سال کی ایج آپ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 50 بلین تک آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جناب میں اگر بینکس کو پیسے دوں تو یہ چیزیں جو ہے میرے لیے افورڈیبل نہیں ہیں. تو ریمیٹنسز پر جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کو دیکھنا ہوگا. تو یہ کیونکہ ظاہر ہے ہمیں فورن ایکسچینج آ رہا ہے، تو اس فورن ایکسچینج کو زیادہ سے زیادہ لانے کے لیے، کیونکہ اب ہماری ایکسپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹس ہماری جو ہے وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ایکسپورٹس جو ہیں اس میں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے جو پہلے میں نے بات کی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے ہم اپنا ایک ٹرینڈ یوتھ جو ہے باہر بھیجیں گے کسی بھی ملک میں، چاہے وہ امریکہ بھیجیں، چاہے وہ یو کے بھیجیں یا جرمنی بھیجیں، آسٹریلیا بھیجیں، تو وہ چیزیں ہمارے لیے زیادہ امپیکٹفل ہوں گی. اور ریمیٹنسز جی ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس اوورسیز کی منسٹری جو ہے وہ اس سلسلے میں کام کر رہی ہے اور بہترین بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو اب زیادہ سے زیادہ ان کو ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے بھی موجود ہیں، تو ہمیں اس نظام کو دیکھتے ہوئے نئے اکوپمنٹس کے ذریعے نئے اکوپمنٹس یہاں لا کے اپنی یوتھ کو ٹرین کرنا ہے اور ہمیں باہر بھیجنا ہے. اب یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب لوگ اس چیز کو ایک غلط رنگ دے دیتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. نہیں برین ڈرین تو وہ ہوگا جب اپنے ملک کے اندر کمی ہوگی. ہمارے ملک کے اندر اتنی زیادہ پاپولیشن بھی ہے ہماری، اور ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ سٹاف بھی موجود، امپلائمنٹ کے حوالے سے امپلائمنٹ اپورچونٹیز بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نیبرہڈ میں ایسے ہی کام ہوا ہے. ویل عمر صاحب ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہم نے کی، ایک اچھی بات گفتگو ہوئی ریمیٹنسز کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی. ویل تھینک یو سو مچ، آپ موجود رہے ہمارے ساتھ، کافی گریٹ انالیسس بھی کیا. آج کے دن ہم ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. بجٹ سیگمنٹ کے اندر ہم نے ریمیٹنسز کے سیکٹر کو آج پراپرلی ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کس طریقے سے مزید فلو بڑھ سکتا ہے. آج اس کے حوالے سے بات کی. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.